शराफत मुआविया जिंदाबाद जिंदाबाद, अदालत मुआविया जिंदाबाद। वज़ीर सामईन कराम, उस्ताद साहब की औलाद माइक हवाले दुआ शार पढ़ के अपनी हाज़री मुकम्मल। यार जिंदा तो सोबत बाकी मैं अपनी नौकरी का आगाज़ इन्हां दो लफ्ज़ों के नाल ही करना वा कि इलाही हम दो सना बजा कर रहा हूँ, इलाही हम दो सना बजा कर रहा हूँ, दरे पंजतन पे सदा कर रहा हूँ, इलाही हम दो सना बजा कर रहा हूँ, दरे पंजतन पे सदा कर रहा हूँ। मेरे आका मेरे मौला तो ही मेरी लाज रखना, क्योंकि तेरे ही नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, क्योंकि तेरे ही नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, क्योंकि तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम पे हर इंतहा है। कि बलगल उला पे कमाल ही कशफत तुझा पे जमाल ही, बलगल उला पे कमाल ही कशफत तुझा पे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि बआल ही, सल्लू अलैहि बआल ही, सल्लू अलैहि बआल ही। कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही फूल खार से धुआं है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिसके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वो नबी है जिसके हैं ये मकाम, वो नबी है जिसके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और आपने मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाना है कि लगाते हैं नारा ये सब ईमान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान। सुभान अल्लाह। लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा ये सब ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये सब ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। के अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मीद जो लकब हो वो पढ़ाए नहीं जाते, और हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का। अबू जहल को महबूब दिखाए, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, क्योंकि मोहम्मद हमारे, बोले तो सही, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। और हुजूर की शान ऐसी बढ़ी कि अगर आदम चमके तो चमक मुस्तफ़ा के नूर की थी, अगर नूह चमके तो चमक मुस्तफ़ा के नूर की थी, अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह चमके तो चमक मुस्तफ़ा के नूर की थी, अगर इस्माइल ज़बीउल्लाह चमके तो चमक मुस्तफ़ा के नूर की थी, अगर हुस्न यूसुफ मिस्र के बाजारों में चमका तो चमक मुस्तफ़ा के नूर की थी, अगर मूसा चमके तो चमक मुस्तफ़ा के नूर की थी, अगर ईसा चमके तो चमक मुस्तफ़ा के नूर की थी। बकौल मेरे इमाम अहमद रज़ा, तो फिर मुझे कहने दीजिए कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ओ मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आला हजरत के लिए शायर को देखकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं पीर मेरे अली शाह का वो शेर न पढ़ूं जिसमें आप फरमाते हैं कोई मिसल नहीं ढोलन दी। सुभान अल्लाह। पिछले बंदे सुते ने, पिछले बंदे सुते ने, जरा सारे जागन का सबूत दियो। पीर मेरे अली शाह सब फरमाते ने कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी, चुप कर मेरे अली। तुसी की समझिया पीर साहब ने एवं कह छड़िया, साडे चिश्तियां दे शहनशाह ने एवं कह छड़िया? ना ना ना, उन्होंने कुरान भी पढ़िया, मुस्तफा दा फरमान भी पढ़िया, हदीसां भी पढ़िया, तारीखां भी पढ़िया, ते जदों सारा जमाना फिर लिया ना ते खुदा दी खुदाई वेख लई, ते फिर कहंदे ने कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, ओ चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन। सुभान अल्लाह। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, वरफाना लक जिक्रक, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, अलम नशरह लक सदरक, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, वशम्सी वदुहाहा वल कमर इदा तलाहा, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, वल फज्र वल यालिन अश्र, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, वमा
ارسلناک الا رحمت للعالمین، کوئی مسئلہ نہیں بولن دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دیکھتا ہوں کیڑا بندہ مصرے دے آخر تے بول دے کہ کوئی مسئلہ نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھجا نہیں بولن۔ سبحان اللہ، چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی اتھجا نہیں بولن دی۔ تو میں رات استاد صاحب کی بلا کے ساتھ تھا تو پیر سیال لجپال کا ایک شعر پڑھا تو میرا دل کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے چشتیوں کے شہنشاہ ہیں۔ اچھی بولو سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ساڈا سلسلہ چشتیہ پیر خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال تو لے کے مولانا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تک چلا جا، تینوں ہر چشتی پھول دی الگ خوشبو نظر آوے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک شعر پڑھ کے اپنی بات رو ختم کرنا وا، پیر سیال لجپال جڑے مرشد گرامی بھی نے پیر مہر علی شاہ صاحب دے، انہاں دی شان دے اندر ایک شعر پڑھنا وا کہ جنہ پینے خیر سیالہ تو او منگتے صاحب کمال ہو گئے۔ پتہ نہیں یار میں جینیاں چاہیا کہ پتہ نہیں سوتیاں چاہیا، سارے جاگ دے بیٹھے ہو تے بولو نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، زندہ باد، محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، زندہ باد۔ میرا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک کلام ہے کہ جنہ پینی ہے خیر سے اللہ تو او منگتے صاحب کمال ہو گئے، جنہ پینی ہے خیر سے اللہ تو او منگتے صاحب کمال ہو گئے۔ کوئی غوث بدال، کوئی حیدر شاہ تو کوئی چاچڑاں دے لجپال ہو گئے، کوئی بن گئے مہر علی تو کوئی چورا تو ابدال ہو گئے، او دیا نسلہ تر نوید گیا جس تے راضی پیر سیال ہو گئے۔ سبحان اللہ، پیر سیال، پیر سیال، لجپال لجپال، پیر سیال، پیر سیال، لجپال 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 لجپال، لجپال لجپال۔ توجہ چاہوں گا احباب ذی وقار انہی دو مصروں کے ساتھ استاد صاحب قبلہ کے مائک حوالے دو اشعار پرانے دہراؤں گا دوبارہ اس لیے کہ جو نئے درویش ہیں وہ سن لیں، اور جو نیا کلام لکھا ہے وہ رات کو پہلی دفعہ میں نے وزیر آباد کی سرزمین پہ پڑھا، آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ پہلے پرانے کلام پڑھتا ہوں، ایک وہ جو میرا لکھا، ایک کسی نے لکھا لیکن ترتیب میں نے دی، جو میرا لکھا پہلے وہ سناتا ہوں کہ جیڑا پھلاں دا خیال نہ رکھ سکے کدی وہ بندہ مالی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہوئے تو سبحان اللہ ضرور بولنی ہے، جیڑا بندہ چوتھے مصرے تے بول جاوے میں سمجھاں گا اس بندے دا ضمیر بھی زندہ ہے، اس بندے دا پیر بھی زندہ ہے، او دی سوچ بھی زندہ ہے۔ تے جیڑا بندہ نہ بولے نا تے قسم خدا دی کر کے آنا وا وہ گھر جا کے بستر تے لیٹ کے اے گل ضرور سوچے کہ میں محفل دے وچ میلاد سنن گیا سا یا لنگر کھاون گیا سا۔ توجہ چاہواں گا سارے احباب دی، اور پچھلے بندے تو لے کے اس پہلے بندے تک میں کلام کرنا چاہنا وا کہ جڑا پھلاں دا خیال نہ رکھ سکے کدی وہ بندہ مالی نہیں ہو سکتا، جڑا پھلاں دا خیال نہ رکھ سکے کدی وہ بندہ مالی نہیں ہو سکتا، جڑا رکھے تعلق غیراں دے نال کدی وہ بندہ غزالی نہیں ہو سکتا، تے جڑا بہ گئے میرے خواجہ دے بوے تے کسے در دا سوالی نہیں ہو سکتا، جڑا بندہ بھونکے صحابہ نو سادی قسم رب دی حلالی نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جاگ دینے مینوں حاجے بھی سمجھ نہیں آئی، حاجے بھی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا ایتھے ہی کیا چھڈنا وا انہاں واسطے جنہاں نوں چھتر پے نے داتا دربار دے سٹیج تے، انہاں واسطے کہنا وا کہ تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، تحقیق کے موتی بھی۔ توجہ چاہواں گا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک میں دیکھنا ہے کہ کیڑا بندہ میرے شعر دا مول پاندا ہے کہ تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو دشمن صحابہ ہو اسے بھن کے رکھو، اور ڈرنے کی نہیں ضرورت کسی رافضی سے یارو، جو جلے معاویہ سے اسے تون کے رکھو۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ احباب ذی وقار توجہ چاہوں گا آخری شعر، وعدہ مکمل، یار زندہ، صحبت باقی، کہ علوم اعلیٰ حضرت کا جو وارث بن پایا ہے۔
سبحان اللہ۔ نسیم صاحب قبلہ آپ کی توجہ خصوصی چاہوں گا کہ علوم اعلیٰ حضرت کا، شاہ جی قبلہ علوم اعلیٰ حضرت کا جو وارث بن پایا ہے، باطل کی ایوانوں کی بنیادوں کو جس نے ہلایا ہے، اور اسلام کی خاطر فتنوں سے جو تن تن ہاتھ ٹکرایا ہے، آج ہماری محفل میں وہ چشتی شیر آیا۔ کیا بات، بہت خوب، سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ آج ہماری محفل میں، آج ہماری محفل میں سبحان اللہ، مقرر نسیم صاحب فرما رہے ہیں، دوبارہ سنا دینا وہاں کہ علوم اعلیٰ حضرت کا جو وارث بن پایا ہے، علوم اعلیٰ حضرت کا جو وارث بن پایا ہے، باطل کے ایوانوں کی بنیادوں کو جس نے ہلایا ہے، اسلام کی خاطر فتنوں سے جو تن تنہا ٹکرایا ہے، آج ہماری محفل میں وہ چشتی شیر آیا ہے۔ آج ہماری محفل میں، آج ہماری محفل میں وہ چشتی شیر آیا ہے کہ علم چشتی کو قیاس، اور مدثر شاہ علم چشتی کو قیاس حکمت کی پھکی سے نہ کر، علم چشتی خاص ہے او نلائک کاظمی، منظر میدان علم میں سارا چشتی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ چشتی کا ہے۔ مدثر شاہ شکست خوردہ ہے، کہیں کونے میں پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، یہ مارا چشتی کا ہے۔ بے شک، بے شک، بہت خوب۔ اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں، یہ مارا چشتی کا ہے۔ اور تو کیا کیا تیرے علم کی مساق، کرم سادی تجھ پہ یہ سارا چشتی کا ہے۔ اور میں آخر میں جو کلام ہر جگہ پڑھا کرتا ہوں، اپنی مجبوری بھی سمجھتا ہوں، محبت بھی سمجھتا ہوں کہ پہنا دور میرا او تو شام پہ گئی، میں نے پتنا تے ٹھیکیدار چھڑ گئے، میرے ویندیاں چھڑی ملا بیڑی، بنا پیسے میں نے اور بار چھڑ گئے، تو میں پتن تے بے کے بور ہویا کی ہویا جو میں نے قرار چھڑ گئے، اوکھے ویلے میں خواجہ شفیع نو آواز ماری، آئے شفیع الدین میں نے پار چھڑ گئے۔ بے شک، بے شک، نعرہ تکبیر، یار ہون سے بول پاؤ نا، پچھلے بھی بولو نعرہ تکبیر، انجنی میرے ویر دونوں ہاتھ چک کے نعرہ دا جواب دے، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خلافت معاویہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک دفعہ سارے بندے میں ویکھدا ہوں نواں کہ ادھے بول دینے ادھے چپ رہندے نے، دو دفعہ خدا دی قسم کر کے آنا وا کہ جڑا صحابہ دے نام تے نہ بولے تے میں قسمیاں پیانا کیوں حلالی نہیں جی ہوندا۔ ایک وارا دو وارا تسی کہنا ہے زندہ باد، زندہ باد، ذرا پہلے تو لے کے آخری بندے تک صرف ہاتھ نہیں چکنے، منہ چو بھی بولنے تے حضرت امیر معاویہ دا انج نعرہ لا چھڑیے نا، انج نعرہ لا چھڑیے نا کہ جنہیں گال ہوتے ہی نا کہ جو جلے معاویہ سے اسے تن کے رکھو تے ساڑھے تنن دا انداز ہے یہ کہ خلافت معاویہ، زندہ باد، زندہ باد، خلافت معاویہ، زندہ باد، زندہ باد، سیاست معاویہ، شرافت معاویہ، زندہ باد، زندہ باد، عدالت معاویہ، زندہ باد، زندہ باد، نزاکت معاویہ، زندہ باد، زندہ باد، صداقت معاویہ، زندہ باد، زندہ باد، عبادت معاویہ، زندہ باد، زندہ باد، بصیرت معاویہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ احباب عزیز وقار، انہی نعروں کی گونج میں استاد صاحب قبلہ کے مائک حوالے کرنے لگا ہوں۔ میری مراد استاد العلماء، سلطان العلماء، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ جس کے آنے سے محفل